Gavana wa jimbo ya Lualaba Richard Muyej alienda kule quartier Kabila mkomini ya Manika kuanzishwa kutumikishwa kwa moto ya umeme. Ilikuwa furaha kabisa kwa wakaaji. Hii ni vichwa mafafanusho nyingi ndani ya hii habari. Wandugu wapenzi, amjambo, karibuni wote kwa kufata habari yetu kwenye lugha bora tukufu ya Kiswahili. Transfo ya 5 kVA iliwekewa mkartie Kabila mkomini ya Manika siku ya pili tarehe 25 na gavana wa jimbo Richard Muyej. Kwanza sasa kartie Kabila itakuwa na moto ya umeme. Ni furaha kabisa kwa wakaaji. Tufate. Iliwekewa wakati ya kampanye elektorala hii transformateur ya 5 kVA mu quartier Kabila. Inaanza kutumika leo le 25 juin 2019 na niliwali wa jimbo njo alipata kuleta ruhusa, na wakaji ya ifashi hawakuficha furaha yao kwa kuona maampuli yao kupata kuwaka. Namshukuru sana papa Solution kwa kutuletea moto mu quartier. Tunafanya 5 ans atuproject moto za kuya shula. Hata kama leo mwetu anakuwa anatuwekea mboni moto, antuka Mungu ambariki sana. Mais tunapenda hii moto yetu tushike mambo ya madelestage, 5 jours na moto, 2 jours kuna moto, delestage nani ishike kwa pana. Kisha kuona moto ya umeme kurudia mu quartier Kabila, kule kampuni ya SNEL inaomba watu wapate kujiabone. Kinabaki hapo mpaka kule anapenda kuye ajabone mvua. Anashika na furaha kwa kuona bakaaji ba mu quartier Kabila kutoka mungiza na mu insécurité, na analaka kutumia hii mambo mu makartier ingine. Na revolution na modernite inakuya na endelea ndani ya jimbo ya Lualaba. Kolwezi inakuya na makartier ingine inakuya mungiza. Leo ni hapa, mumashiku inayokuya tutaenda kuweka ingine pale Chamundenda, pale Kapata. Tunakuya nafanya mademarche njuu ya kupata kukomande ma transformateur ingine 11. Inapashwa vile ya Kolwezi yote ikuye na moto ya umeme. Kisha miaka mingi na makaji inakuya na endelea njua kuweka moto ya umeme ndani ya jimbo mzima ya Lualaba. Wanafunzi wa shule ya mwisho ama wa finalisto wa masomo ya kuachana ya tekniki ya Mkolwezi walipata magumu mingi mu matayarisho ya mitihani ya examen d'etat. Hawa ni wanafunzi wa masomo ya Muongo pa kilomita 13 na Kolwezi. Weko napitisha mitihani yao kusenta ya la grandeur. Tofate. Masomo Muongo iko pa 30 km na Kolwezi pali Lualaba gare. Wanafunzi wa mu6e wa hii masomo weko 50 muma option yenye kuachana. Ku centre la grandeur tulipata wanafunzi wawili tu wa mu option mécanique générale, na awa walikuwa na matatizo ya kufanya vizuri mashindano yao kwa sababu wakati ile walikuwa muma preparatif hawakukuwa na vifaa vya kazi ku masomo yao. Kwa jana ile na tufanya kwa ingine tutumike mzuri pale kwanza kuanza kisha nani anaye examen ya pratique na shule kwanza pa tunaenda kufanya na atukufanya ndio shiri pratique tukena na material. Ona hiyo ni examen. Tulikuwa na examen ya mécanique générale, examen ya moteur, RDM, graphostatique. Hii examen ilikuwa nguvu kidogo. Jua bintu mingi tulipata kule, ba mwalimu abakupate kufundisha. Mukutafuta kwangu kwa upeke, tonirijua bingine. C'est quand même quelque chose que tu savais. Inabaki kuchunga mwisho ya mashindano juu ya kuangalia matokeo ile watapata hawa watoto ya masomo, sababu hawakutumika vizuri juu walikosa vifaa vya kazi. Kupitia mafujo nyingi ya wachimba madini ya mwakaria ya kuachana ya Mkolwezi, mkubwa wa Société Civile Force Vive aliomba kwa serikali ya jimbo kujenga nyumba ya biashara ya madini juu ya kuepuka makokotano. Tufate. Ile tunaona hii masiku sa kukotea société civile, tunafurahi ile saa tunaona que gouvernement provincial
inajenga centre de négoce kule bakrezer bote artisanaux wanapasha kwenda kuuzisha binti yao. Tunajua pale kulikuwa ni proliferation ya madepo ya minier kule kwa madepo banaanza kubalimba sana. Nikisema wanaweza kuwa na waproduit hapo na uzito ya 100 kg, mais kama wanaweka pale mabascule ya gagner ba négociant, il faut indiquer peut-être la moitié du poids. Il faut indiquer la moitié du poids na juu ya uzito ya maproduit tena na kutenir ile maappareil hapo wanautiliza ya kuangalia na mateneur iko na minore teneur ya maproduit ya artisanal. Nikisema artisanal wanaanza kupotesha faida yao kuanzia kuzito ya maproduit hapo na kubei ile wanauzisha maproduit hapo. Kisha kushindwa mbele ya Uganda, walioparwa mu nchi ya kidemokrasia ya Kongo walianza entraînement kule kwa Egypte juu ya kutayarisha match ile watacheza na equipe ya Egypte. Tufate. Mkiwanza ya kabumbu ya pembeni ya Arabia Contractor Stadium, timu ya nchi ya kidemokrasia ya Kongo Leopard iko yote yenye kueneana, kundi ya wafundi na wachezaji. Hawana na wakati ya kupoteza kwa sababu kila dakika hiko nasabiliwa. Ngambo ingine mtaweza kuona wengine mkuingia ndani ya kiwanza na ngambo ingine wengine mkufanya mazoezi kama kawaida. Wachezaji ya nchi ya kidemokrasia ya Kongo wanajua kile weko na kile wataweza kufanya na wanajua vizuri wale watacheza nao siku ya 3 tarehe 26 mwezi wa 6 saa 4 ya usiku ama 22h. Hatuogopi hata kama ni timu ya nchi ya mratibu ya hii mashindano. Tutacheza mpira mzuri juu yake na tunahakikisha ya kwamba tutabeba nukta 3 juu ya kuwina. Watoto ya Florent Ibenge weko tu naangalia kisha kuwiniwa na nchi ya Uganda siku ya 6 tarehe 22 mwezi wa 6. Na hii mapambano yao ya pili wanashurutishwa kuwina, wanajua vile. Tunajua kama wakongomani wote ni wenye kuhuzunika na sisi wachezaji vile vile. Tutajitahidi juu ya kuwina hii mchezo ya siku ya 3 na tutawina. Na hii matimu mbili ilishaka kukutana mara 4 na timu ya nchi ya kidemokrasia ya Kongo ilishakuiniwa mara 3 tangu mwaka 2008 mpaka mwaka 2010 na mara moja walishaka bila kuyazana. Na watoto ya nchi ya kidemokrasia ya Kongo wanajiuliza Leopard atawina hama hapana, na jibu ni siku ya 3 usiku. Hii ni mwisho ya habari yetu. Asante kwa wote kwa kutufuata. Kwa irini.